For today's video nga mga mi, igagawa tayo ng tutorial kung paano mag-hard reset ng Android phone. So, ito ay Vivo Y12s. Ang unang gagawin nyo lang ay i-turn off yung phone nyo gamit yung power button. So, ayan, ito-turn off na natin. And then, click nyo yung power off. Then, after nyo ma-turn off yung phone nyo, i-press and hold nyo yung power button and volume ng up volume, and yung power button. May two option tayo dito and piliin nyo yung recovery mode. Gamit yung power volume, pinutin nyo yung up and down para makaselect and piliin nyo yung recovery mode. And then click nyo yung power para maklik. And then mabubukas na yung recovery mode nyan. Dito naman ay pipili kayo gamit yung daliri nyo. And then select clear data. Tapos nun, select nyo yung clear all data. Hintayin nyo lang hanggang lumabas na yung cleared and then click nyo yung return and click on back. After nun, i-click nyo yung restart and select nyo yung OK. So, medyo may katagalan to para ma-restart yung phone nyo kaya maghintay-hintay lang kayo. And then after nun, i-click nyo yung start and select nyo yung location nyo. Lagay nyo na kung postpaid or prepaid yung gusto nyo lagay sa SIM nyo. I-click nyo na dyan yung agree. And then connect nyo yung phone nyo sa Wi-Fi. Ayan na. So, bang hinihintay natin to. I-click nyo lang yung next, tapos hintay lang, and then lagay nyo yung password ng cellphone nyo. So, ayan mga mi, na hard reset na siya. Thank you for watching. Don't forget to click the like, share, and subscribe. Thank you!